बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के दिलचस्प इंतखाबात और फिर दिलचस्प ही नताइज, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन नताइज के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इससे PDM के बयानिए की शिकस्त हुई है और PDM और अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि वो नताइज को मुस्तरद करती हैं। अब होगा क्या, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं जिन जिन हलकों पे हमारा इलेक्शन चोरी हुआ वहाँ एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और JUIF भी यकसर इन नताइज को मुस्तरद कर चुकी है। दूसरा, कोरोना की सूरत हाल पर भी गौर करेंगे, लेकिन सरेदस्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये हमारे मुल्क में कभी रिवायत रही है, कभी माजी में कि नताइज आए वो किसी इंतखाब के तो फौरी कबूल कर लिया गया हो जैसे कि बाहर होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो जब भी कोई इलेक्शन होता है वो धांधली के बयानात पहले से लिख के रखे होते हैं। हाँ, सो के 1988 में जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं जी उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के कौमी असम्बली में एमर्ज हुई। लेकिन रात गए, यानी जब गिनती शुरू हुई तो काफ़ी रात गुजरी तो उन्होंने बयान जारी कर दिया। अच्छा, धांधली का। अच्छा, हालांकि वो बाद में जीती। हाँ, तो धांधली का बयान जारी कर दिया कि इंजीनियरिंग हुई है और हमारी मेजॉरिटी हमें उससे महरूम कर दिया गया, वावे लग किया। अब वो बयान तो जारी हो गया, लेकिन जो फिर नताइज आया मालूम हुआ कि वो तो लीड कर रही हैं। तो बयान लेकिन वहाँ था, तो फिर बयान उनको वापस लेना पड़ा। अच्छा। या कैल करना पड़ा। ठीक है। तो अब इस तरह से देखिए, ये छोटी मोटी धांधली जो होती है ना यहाँ, इरेगुलरिटी जिसे कहते हैं, वो तो हर जगह होती है और उससे कोई पाकिस्तानी टस से मस भी नहीं होते। और ये जो प्री पोल, इकबाल साहब तो इसे बड़ा धांधला करार दे रहे हैं। जो प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं ना, कि जब इलेक्शन होते हैं तो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फिर एक ज़माने में खंभे लग जाते थे बिजली के, फिर उसके बाद गैस के पाइप बिछाने शुरू कर दिए जाते थे। फिर उम्मीदवार अपनी वफादारें भी बदलते हैं। तो नहीं, वो तो एक बात की बात है ना, यानी असल में मगर इन चीज़ों को लोग धांधली नहीं समझते। प्री पोल रिगिंग जो है, तो अगरचे के इससे वोटर्स मुतासर होते हैं। तो जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, अगर आप पाकिस्तान के सारे इंतखाबात को देख लें, बिल्कुल ठीक, जो पोस्ट 85 इंतखाबात हैं, तो आपको नज़र आएगा कि हर इंतखाब से पहले अरकान जो हैं वो अपनी वफादारियाँ कुछ ना कुछ तब्दील करते हैं, हवा का रुख देखते हुए, क्योंकि कुछ हवा का रुख देख लेते हैं। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंतखाब से पहले वफादारी बदलना जो है वो कोई मायूब बात भी नहीं समझी जाती। क्योंकि अगर आपको किसी पार्टी से इख्तलाफ पैदा हो गया है तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएं इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन के बाद जो है वफादारी बदलना वो काबिल मज़म्मत बात है। लेकिन इलेक्शन से पहले तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें भी अब मसला है ना। बाद औक़ात ये हुआ कि एक पार्टी को टिकट जो है उसने अनाउंस कर दिया एक उम्मीदवार का, वो टिकट लेकर उम्मीदवार जो है वो गायब हो गया बार्गेनिंग के लिए, और दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। और वो पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नामजद नहीं कर सकी वहाँ, या कोई मुनासिब आदमी नहीं मिल सका। तो अब ये वक्त आ गया है कि हमें देखना चाहिए कि इसकी भी कुछ तारीख मुकर्रर हो जानी चाहिए। नहीं तो ये कैसा होगा कि अगर एक शख्स इलेक्शन से मंसूब है उससे पाबंद किया जाए कि वो अगले 5 साल भी ये पार्टी नहीं छोड़ सकता। इलेक्शन से 1 महीना पहले तक जिसने वफादारी बदलनी है बदल ले। अच्छा, पोलिंग डेट्स, या इस वक्त ये 2 महीने पहले, उसके बाद वफादारी ना बदल सके। जैसे मुस्लिम लीग नून के बाद उम्मीदवार ऐसे थे ना जनूबी पंजाब में, जो टिकट लेकर गायब हो गए। ऐसे ही और जैसे अभी आप देखिए यहाँ क्या हुआ गिलगित में, हमारे जो स्पीकर साहब थे पुराने, अता शाद कहते हैं, वो यानी हार गए हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और PTI का उन्होंने टिकट ले लिया। लेकिन आखिर दम तक मुस्लिम लीग नून के लोग ढोल लेके बैठे रहे कि वो आ रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स देने के लिए। 2 वज़रा आला भी तो हारे हैं। तो नहीं, हारना एक और चीज़ है। इस तरीके से आखिरी वक्त में जाकर एक दूसरी पार्टी का टिकट ले लेना, ये एक बिल्कुल और बात है। ये तो 3-4 वाक़यात है ना, बाकी 24 हल्के थे, 24 हल्कों पर कोई जमात अपने कैंडिडेट तो फील्ड करती ना। लेकिन हुआ क्या, उनको तो रास नहीं आई ना पार्टी बदलना भी, वो हार गए।
पी टी आई में जाने के बावजूद हार गए। अच्छा, मैं आपको जरा अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी दिखा रहा हूँ और साथ हुकूमत का जो इस पर रिएक्शन है वो भी। फिर हमने भी एक पेशन गोई अपने प्रोग्राम में की थी नताइज के हवाले से। हबीब अकरम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इन नताइज पर क्या कहते हैं। कोई चीज़ें जो 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन में थी वो भी भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में नजर आई। प्री पोल रिगिंग थी, 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। इंटरिम सेटअप बनाया गया जिसमें कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। एक तवक्को जो की जाती है इंटरिम सेटअप से, किसी के साथ नहीं होगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा, उसकी भी वायलेशन हुई। MLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया ताकि इस रिगिंग के लिए वक्त मिल सके। 200 अरब रुपए से ज़्यादा के वादे वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कर चुकी है, जो हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कभी पूरे नहीं होंगे। वहाँ से वोट खरीदने की भी मुसद्दका इतलात आई हैं। जो पोस्टल बैलेट थे उनका आज तक पता नहीं है कितने इशू हुए, किसको इशू हुए। आज कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अब उनके ज़रिए हुकूमत बनाने की कोशिश। अच्छा, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें शामी साहब ने अपने तज़िये में पेश की कि अपोजिशन अमूमन ऐसे रद्द-ए-अमल देती है। अब बिलावल को सुने। उसमें बात यह है, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है कि वहाँ इंटरिम सेटअप कैसे बनेगा, वो उसमें अपोजिशन और हुकूमत की तायद होनी चाहिए थी। तो उसके मुताबिक पे लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ तो ये है कि जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान में और यानी वफाक में भी और सूबों में भी अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर गवर्नमेंट बनाती है ना, इंटरिम गवर्नमेंट, उस पर भी शकूक होते हैं, वो होती नहीं है और शुबहात होते हैं। लेकिन वहाँ ये एहतमाम नहीं किया गया। कानून में इस बात की गुंजाइश थी कि उसको नॉमिनेट कर दिया जाए इंटरिम यानी काबीना को। ठीक, बिलावल अलबत्ता कुछ और कह रहे हैं, वो सुनने से और देखने से ताल्लुक रखता है। जिनका काम था आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना, हुकूमत को रोकने के बजाय, वज़रा के रोकने के बजाय वो हुकूमत के साथ खड़े रहे और अपोजिशन को निशाना बनाए। रातों रात जमील भाई के सीट पे धांधली करके 2 वोट से PTI को जितवाने की कोशिश कर। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो रास्ता ले जो मुश्किल रास्ता है, जो जिद्दोजहद का रास्ता है, मगर जीत का रास्ता है। हम अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रख रहे हैं, हम एहतजाज जारी रख रहे हैं। हम अपने छीने हुए सीट वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। इस्लामाबाद तक जाने की उन्होंने बात कर दी, लेकिन शिबली फराज साहब जो रद्द-ए-अमल देंगे वो भी देख लीजिए मुख्तसर। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अहम नहीं समझा और उन्होंने सिर्फ इस पे ज़बानी जमा खर्च किया, जिसका कि नतीजा उनको मिल गया। हमने पहले भी यही कहा था कि जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था। PMLN का जो एक एस्टेब्लिश्ड एक तरीक़ाकार रहा है, वो यही है कि इलेक्शंस वो ठीक होते हैं जिसमें वो जीतें। वो इलेक्शन जिसमें कि ये हार जाएं, वो इलेक्शन ठीक नहीं होते। इस मुल्क में जब तक अब सर ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हैं, हामिद हुसैन आज़ाद साहब, माफ़ कीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नुमाइंदे खुशी, और हबीब अकरम साहब दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। असल बात ये है, लेकिन नतीजा ज़रा पेश कर। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उन्होंने कहा है कि गिनती पोलिंग एजेंट्स के सामने हुई है, उनके दस्तखत हर जगह कराए गए। अगर अब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जरा निशानदही कर दें कि इस हल्के में ये कौन से पोलिंग स्टेशन पर उनको शिकायत हुई गिनती की, वहाँ उनका पोलिंग एजेंट मौजूद था
یا اس کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, اسے نکال باہر کیا گیا. اسپیسیفک بات کریں. دیکھیے اسپیسیفک بات تو اپوزیشن میں سے کسی نے نہیں کی. نہیں, ان کو بلاول صاحب ریجیکٹ تو کیا گیا, مسترد کیا گیا, لیکن یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں یہ نہیں اٹھایا گیا. درست ہے, یہ ان کو چاہیے کہ اسپیسیفک انفارمیشن دے اور اسپیسیفک الزام لگائے تاکہ فیصلہ کرنے میں اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے اور اس کی حساسیت کا خیال کیا جائے, اور جو بھی بات کہی جائے دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ کی جائے تو زیادہ بہتر. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ ہے کہ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں 23 حلقوں کے, پی ٹی آئی 9 حلقوں میں جیتی ہے. آزاد امیدواروں نے سرپرائز دی ہے, 7 آزاد امیدوار جیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے حصے میں 3 اور پی ایم ایل این کے حصے میں 2, مجلس وحدت المسلمین کے حصے میں 1 نشست آئی ہے, اور جے یو آئی فے کے ہاں بھی ایک نشست آ رہی ہے, اس کا بھی حتمی نتیجہ آنا باقی ہے. لیکن ہم نے چند روز پہلے شامی صاحب کی اجازت سے خاکہ تیار کیا تھا, ایک ذائچہ بنایا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یوں صورت ہو سکتی ہے نتائج کی. ذرا وہ بھی دیکھیے. اسٹرینتھ دیکھ کے امیدواروں کی جو صورتحال سمجھ آئی ہے, غلط بھی ہو سکتے ہیں ہم. پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں 9 سے 11, یہ 10 سے 12 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 9 سے 11 یا 12 تک سیٹیں آ سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے حصے میں 9 سے 12, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں 6 سے 8 نشستیں یہاں آ سکتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن امیدوار تگڑے نہیں ہیں, جس سے 2 سے 3 تک کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. حضرت مولانا کو بھی ایک نشست ملنے کی توقع ہے, اور آزاد 2 امیدوار جیت سکتے ہیں, جبکہ ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین اس کے حصے میں بھی 2 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو تگڑے ہیں اور وہ جیت سکتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اگر جو میں نے نمبر دیا اس سے پورا اترتی ہے, 7 مجلس وحدت المسلمین ملتی ہے, تو بآسانی گورنمنٹ بن جاتی ہے. بس وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کا فرق میں سمجھ نہیں سکا, تو جو نشستیں پیپلز پارٹی کو ہم نے دیں وہ آزاد امیدواروں کو حصے میں, باقی نتیجہ وہی ہے. لیکن کیونکہ کمپین جو تھی وہ مریم نواز کی بھی بڑی زوردار تھی, جلسے بہت بڑے بڑے ہوئے, اور جو بلاول ہیں وہ تو شہر شہر پہنچے, بستی بستی پہنچے, اور ان کی کمپین بھی بڑی زوردار تھی, اس لیے ان کی توقع ہوگی کہ وہ زیادہ نشستیں جیت جائیں گے, تو اس لیے ان کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جلسے بڑے ہوتے ہیں, لیکن جلسوں میں تو پھر ووٹر بھی ہوتے ہیں اور نان ووٹر بھی ہوتے ہیں. اب ایک اور دلچسپ صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا سر نتائج کو دیکھتے ہوئے. حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, حامد حسین آزاد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. یہ جو آزاد امیدوار ہیں اسی پہ بات وہ کون کون سی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں نا سر, نتائج کو جب ان کا بغور جائزہ لیا گیا تو یہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ان کا نمبر تو بتا دیا, دوسرے نمبر پر آنے والے جو ہیں ان میں 6 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, اور 6 ہی آزاد ہیں, اور پھر 6 ہی پیپلز پارٹی کے ہیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے. نون لیگ کا ایک شخص ہے جو آزاد. پیپلز پارٹی کے لوگ اگر بڑے کم مارجن سے ہارے ہیں تو ظاہر ہے ووٹ تو پھر ان کو پڑے ہیں نا. جی آزاد صاحب آپ بتائیں, یہ جو شامی صاحب نے سوال اٹھایا ہے آزاد امیدواروں سے کے حوالے سے کہ ان کا تعلق ان جماعتوں سے رہا ہے, بتائیے گا. جی سب سے پہلے تو میں آپ دونوں شخصیات کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. پھر یہ آزاد امیدواروں میں جنہوں نے اپسیٹ کیا ہے ہمارے جی بی کے الیکشن میں, ان میں 4 ایسے امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے باقاعدہ کارکن تھے, اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور انہیں ریجیکٹ کیا گیا تھا, ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی, اور ان کے جگہ پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ تر جو بندے آئے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. یہ 4 جو آزاد امیدوار جیتے ہیں تو انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ انہوں نے صحیح جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, اور انہوں نے ہی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا جو تازہ شامل ہوئے تھے ان کو شکست دی ہے. تو بلتستان میں 3 ہیں اور ایک نگر سے ہیں جو باقاعدہ پارٹی کے کارکن بھی تھے. اب یہ واپس آ سکتے ہیں اپنی جماعت میں. جی اب لگتا یہی ہے کہ اب گورنمنٹ جب گورنمنٹ کی تشکیل ہوگی تو ان کو آزاد امیدواروں کی ضرورت پڑے گی, تو ان سے ابھی اطلاعات یہی ہیں کہ ان سے رابطے ان کے شروع ہو چکے ہیں. آزاد امیدواروں کو جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے صبح کا بھولا شام کو آیا. نہیں یہ تو صورتحال اس کے برعکس ہے نا, ٹکٹ ہی نہیں دی گئی تھی. ہاں تو وہ لڑے جیتے. اب بھولے تو تھے نا, پھر پارٹی کو تو وائلیٹ کیا نا. نہیں پارٹی نے ٹکٹ ہی نہیں دی,
तो वो तो आज़ाद खड़े हुए कि देखें हमें स्ट्रेंथ है, जोरे बाजू है। पार्टी का डिसिप्लिन वायलेट किया। चले जैसे आपको पता ना ओकाड़े में हुआ था ना, वो इजाजत जज साहब जो थे, उन्होंने पार्टी का टिकट छोड़ा नहीं, वो तो बहुत बड़ा, वो भी एक तारीखी जीते, फिर पार्टी ने बाहें फैला दी कि आ जाइए। ऐसा ही। अच्छा जी, आमतौर पर जमातें ऐसे ही करती हैं, जब कोई उनका टिकट कोई शख्स उनको वायलेट करता है, उनके टिकट के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है और फिर जीत जाता है, तो फिर वो दोनों बाहें उनके लिए फैला देती हैं। चले हबीब अकरम साहब, सर बहुत देर से आपको ऑन होल्ड रखा हुआ था, माजरत उसके क्योंकि गुफ्तगू हो रही थी। आप फरमाइएगा, अब आज़ाद उम्मीदवारों ने जो सरप्राइज़ दी है, तो हबीब साहब आप मुतमईन हैं नताइज से? शामिर साहब, ये तो एग्जैक्टली वही नताइज हैं जो आपको याद होगा कि गिलगित से भी आपसे फोन पर बात हुई थी, और फिर इलेक्शन से पहले भी जिस दिन हम ट्रांसमिशन कर रहे थे उस दिन भी आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि नताइज की शक्ल जो है वो कुछ इसी तरह की बनेगी, जहां पे मामला 3 वे आ जाए, यानी ऐसी जगह जहां पर 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने आ जाएं, तो वहां पर आजाद उम्मीदवार की गुंजाइश ज्यादा बन जाती है। और यहाँ पर भी वो हल्के जहां पर तीनों पार्टियां मजबूत थी, यानी पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, वहां पे हमने देखा है कि आजाद की तरफ लोगों का रुझान है। और फिर इस इलाके का कल्चर भी इस तरह है कि उम्मीदवार की जाती लियाकत और उसका लोगों से मेल जोल और उसकी कबीलादारी जो है वो देखी जाती है। और ये जो भी अहमद हुसैन आजाद साहब बता रहे थे कि ये जो 4 उम्मीदवार हैं, उसमें शामिर साहब एक है रोंदो के उम्मीदवार राजा सिकंदर सुल्तान, दूसरी उम्मीदवार है जावेद मनवा। जावेद मनवा जो है नगर के बाकायदा तौर पर इनका पूरे का पूरा खानदान जो था वो PTI का हिस्सा था, इनके जो अजीजो अकरबा थे वो भी PTI का हिस्सा थे। और अहम बात यह है कि यहाँ पर खुद जावेद मनवा साहब जो थे वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन जब इन्हें टिकट नहीं दिया गया और इनकी जगह MWM के रिजवान साहब को टिकट दिया गया, तो इन्होंने खुद अपना इलेक्शन लड़ा और इमरान खान की तस्वीर के साथ लड़ा, और ये कहा अपने लोगों को कि मैं ये जीत के इमरान खान साहब के कदमों में ये सीट रख दूंगा। तो इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, और जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हारी है शामिर साहब, उसमें भी मामला यह है कि जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं, जो राजा जलाल साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और फिर खुद वहां की जो क़यादत है, उनके दरमियान जो रिफ्ट रहा है, दरअसल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शिकस्त तो नहीं कहना चाहिए, कम फतह की एक वजह ये भी है। और तीसरी बात इसमें अभी मैं आपको सुन रहा था कि जो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतजामिया है, अबूरी इंतजामिया जो इस वक्त मौजूद है, इसको काफी प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से, और लेकिन मीर अफजल साहब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वजीर को कहा था कि ये मेरा काम नहीं है कि आपकी पार्टी जीतती है या हारती है, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था 2 साल पहले या 3 साल पहले कि आपको क्या काम करना है, और अब भी आपके पास वक्त है, आप अपनी कैंपेन चलाएं। तो हमारी जो इंतजामिया है वो ऐसे शख्स पर मुश्तमिल है, और मुझे जब ये बात पता चली तो जाहिर अमीर अफजल साहब ने एक बाकायदा स्टांस लिया। उसके साथ फिर आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त जी मीर अफजल साहब तो साबिक पुलिस ऑफिसर है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये बताइए मुझे कि बिलावल तो कह रहे हैं कि वो धांधली हो चुकी है, वो तहरीक चलाएंगे, इलेक्शन अपना वापस लेंगे, जो चोरी जाने तक की बात कर दी। तो तहरीक जो है, आप तहरीक चलने के कितने इम्कानात हैं और लोगों के जज्बात क्या मुश्ताइल है वहाँ? शम्स साहब, ऐसी कोई सूरत हाल मुझे तो नजर नहीं आई, और मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने लोगों से बात करके ये नतीजा अखज किया था कि ये लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। अब अगर कोई अपने तौर पर अपने जलसे के साइज से या अपनी कैंपेन के जोशो जज्बे से ये अंदाजा कर ले कि मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूँ, तो शामी साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक जमाने में काजी हुसैन अहमद साहब ने भी कार के निशान पे पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के लिए इसी तरह की कैंपेन चलाई थी, तो उस कैंपेन के नताइज क्या निकले थे। और फिर जो आजाद उम्मीदवार हैं जो जीते, जैसे शामी साहब ने कहा कि अब फिर बाहें खुल जाती हैं, शामी साहब हमारे सामने 2018 के इंतखाबात में DG खान में हनीफ खान पिताफी जो इस वक्त काबीना में भी शामिल है पंजाब की, ये वो शख्स थे जिनको टिकट से मना कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। इन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने कहा था कि मैं जीत के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हूंगा, और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, और बगैर किसी दूसरे की बात सुने, किसी दूसरे का टेलीफोन भी नहीं सुना, और वो जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज के ऊपर बैठ गए। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो जाहिर पार्टियों में होती है। हबीब साहब ये बताइए ना, यानी यहाँ एक जब पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार थी वफाक में,
तो जो इलेक्शन हुए उनमें गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो गई। हाँ जी। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम थी वफाक में, उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो फिर इलेक्शन हुए तो फिर जीबी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो गई, और अब पीटीआई की हुकूमत यहाँ कायम है, तो अब वहाँ पीटीआई की हुकूमत कायम हो जाएगी। तो फिर गिलगित और बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। जी शामी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और आपने ये दुरुस्त नतीजा अखज़ किया, लेकिन इसके साथ आप अगर इन तीनों इलेक्शंस का जिनका आपने एनालिसिस किया है, अगर आप इनके नंबर्स देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये जो परफॉर्मेंस है गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दोनों हुकूमतों के मुकाबले में बदतरीन परफॉर्मेंस है। मैं अर्ज कर देता हूं सर, ऐड ऑन कर देता हूं, आपने जो नुक्ता उठाया यहीं से बात आगे कीजिएगा। बिल्कुल 2009 में मिसाल के तौर पर शामी साहब पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और गवर्नमेंट बनाई थी, तब पीटीआई कोई नशिस्त नहीं मिली थी और आज़ाद उम्मीदवार तब 3 थे जीतने वाले। और फिर 2015 में हबीब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 14 नशिस्तें आई थी और पीटीआई के हिस्से में 1 और आज़ाद 3 आए थे। इन दोनों नताइज के बरक्स इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 9 नशिस्तें आई हैं, यानी पहले 13 और 14 बदस्तूर आई थी। जी हबीब साहब यहीं से बात जारी इसकी तो फिर दाद देना बिलावल को और मरियम को, तो उन्होंने तहरीक बड़ी जोरदार चलाई, कुछ ना कुछ खींच ली फिर, लेकिन वो 4 भी तो ऐड करें ना। जहां तक शामी साहब जो इन दोनों यानी मरियम साहिबा की और बिलावल साहब की अगर आप कैंपेन का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको ये नजर आता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन ज्यादा मीनिंगफुल थी, जबकि जो यानी ये इजाबी नवीयत की कैंपेन थी उसमें वो बता रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मरियम बीबी की कैंपेन थी वो सलबी नवीयत की एक मनफी कैंपेन थी, जिसमें दरअसल वफाकी हुकूमत को ही उन्होंने अपने निशाने पर रखा हुआ था और वो ये अवाम को नहीं बता पाई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा कौन सा मंसूबा है जो आगे चल के जिसकी बुनियाद पर वो गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करेंगी। तो इलेक्शन में एक मनफी कैंपेन हमने देखा कि 2018 में जब PMLN ने ये चलाई थी तो उसके भी उन्हें नताइज भुगतना पड़े और उनके फवाइद उनके हिस्से में नहीं आए जो वो समझते हैं कि वो आने चाहिए। उसी तरह की एक नेगेटिव कैंपेन जो थी यानी किसी पर तनकीद की कैंपेन उन्होंने तो हबीब साहब फिर हम सेफली ये कह सकते हैं ना, आपके इस तज्जिए की रोशनी में हम फिर सेफली ये कह सकते हैं कि पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवारों की जीत ये साबित करती है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने जो PDM का बयानिया था वो मुस्तरद कर दिया है, यानी उसके हिसाब से सिर्फ 5 नशिस्तें हैं ना। जी ये तो जज्बाती बात है, ऐसी बात कहनी तो मुश्किल होगी क्योंकि नशिस्तें उन्होंने भी जीती 5 है 3 पीपल्स पार्टी की, 2 नून लीग और एक अगर JUI की आ गई, अभी आई नहीं तो 6 हो जाएंगी। जी हबीब साहब, और फिर उनकी सीटें बहुत कम मार्जिन से उन्हें हारी भी है, तो बहुत बड़ी तादाद ने नहीं नून लीग ने कोई नशिस्त नहीं आ रही, देखना पड़ेगा एक नशिस्त पर नून लीग कितने % वोट मिले हैं। एक नशिस्त पर नून लीग सेकंड नंबर पर रही है, बाकी सेकंड रनर अप रहने वालों में भी अक्सरियत PTI की है या आज़ाद उम्मीदवारों की, इसलिए ये बात इसलिए तो फिर वो कहेंगे ना हम निशाने पे थे। कहाँ थे, उम्मीदवार ही नहीं थे क्या हबीब साहब? नून लीग ने 24 के 24 हल्कों पर कैंडिडेट फील्ड किए थे जी, इन्होंने 18 हल्कों में कैंडिडेट खड़े किए थे और कुछ जगह पे वो कैफियत पेश आ गई थी जैसे अभी शामी साहब बता रहे थे कि ढोल ताशे लेकर बैठे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ और उनके उम्मीदवार नहीं पहुंचे। लेकिन शामी साहब यहाँ पर एक और कैफियत भी हमें जहन में रखना होगी, तो वहां पर यानी इस इलाके की जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी में अगर आप देखें तो लोगों के 2 या 3 बुनियादी सोर्सेज हैं जो इनकम के। एक सोर्स है उनका छोटा सा, वो बहुत छोटा है, वो है एग्रीकल्चर, और दूसरा है सियाहत, और तीसरा है यानी सियाहत और जो तीसरा है यानी फौजी खिदमत, दरअसल वो बराबर है। तो आप गिलगित बल्तिस्तान को होम ऑफ NLI भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो यानी तो NLI जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, वो सारी उन लोगों की बनी ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ आपको आम गुफ्तगू में जो मिलने जुलने वाले लोग हैं आम बाजारों में, ये खुद मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ब्रेक आ गई, वक्त मेरे पास कम है, अगर आप समेट ले जरा, मैं वक्त कम हो गया, आगे DT आ गई, हेडलाइंस हमारी आ गई, तो अभी बात समेट लेना, वो खत्म हो गया टाइम मेरा, बाद में बात कर लेंगे जरूरत महसूस हुई। NLA का जिक्र किया तो NLA की अगर कोई यूनिट LOC वर्किंग बाउंड्री पर लगी हो तो दुश्मन भी एतराफ़ करता है बगैर जाने पहचाने कि कौन सी यूनिट है कि ये NLA के जवान खड़े हैं, क्योंकि इस कदर भरपूर जवाब देते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन।
ویلکم بیک ناظرین. تو گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اپوزیشن کی تنقید اور جس طرح انہوں نے مسترد کیا وہ بھی نشر کیا, حکومتی جواب بھی, ماضی کے انتخابات اور موجودہ جو نتائج ہیں ان کا جائزہ بھی تفصیل سے لیا. اب لگتا ہے یہی شامی صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار مل کے بآسانی حکومت سازی کریں. دیکھیے جو گلگت بلتستان ہے اور جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. ان کی جو یہ بینٹ آف مائنڈ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ جسے آپ کہیں, وہ یہی ہے. وہ پاکستان ان کے لیے وفاق پاکستان ہے, اور اس لیے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. بالکل ٹھیک بات. جب تک اس وقت تو ان کی ساری وابستہ ہے جو معاملات ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ. تو یہ ایک نازک فرق ہے, اور ہمیں اپنی سیاست ساری کی ساری وہاں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے یا ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی ایک خیال کرنا چاہیے کہ یہ ان کی خصوصی حیثیت ہے. ان علاقوں کو آزادی اس طریقے سے نہیں ملی جس طرح ہمیں مل چکی ہے. اس لیے ان کے آرزوؤں کا, ان کے آدرشوں کا, ان کے احساسات کا, ان کے نازک جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو بھارتی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے ناقابل تردید جو ثبوت, آڈیو اور پھر ڈوزیر اختیار کی اور پوری دنیا کو دکھایا بھی چند روز پہلے, جس میں ڈی جی آئی ایس پی اور وزیر خارجہ بھی تھے اس پریس کانفرنس میں. اب بھارتی وزارت خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے, لیکن ہماری وزارت خارجہ نے جواب میں تردید کی. بلکہ اگلا جو سٹیپ آیا ہے اس اہم پیش رفت میں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈوزیر کو, ان ثبوتوں کو جو عوام کے سامنے پیش کیے گئے, اب انہیں اقوام متحدہ, اسلامی تعاون تنظیم اور جو P5 ممالک ہیں اور دیگر جو دنیا کے بڑے دارالخلاف ہیں وہاں بھیجا جائے گا. اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے جو میں نے کچھ متعلقہ لوگوں سے بات چیت کی کہ جتنے بھی ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں, ڈی ایز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا اس معاملے پہ. انہیں یہ چیزیں کنوے کی گئی ہیں, کمیونیکیٹ کی گئی ہیں تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اس موقف کو دنیا بھر کے بڑے بڑے دارالخلافوں میں لے کے جائیں. دیکھیے پاکستان کے وزیر خارجہ نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس معاملے میں بڑی تفصیل بیان کر دی ہے اور بڑے شواہد پیش کر دی ہے, بڑے ثبوت پیش کیے, ناقابل تردید ثبوت ہے. اس سے دیکھیے پاکستان کی حد تک تو ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سوال اب یہ پیدا ہوا کہ جب یہ تفصیلات سامنے آئی دنیا کو اس کا قائل کیسے کیا جائے. یہ اگلا مشن ہمارا یہ ہونا چاہیے نا, ایسا ہو کوئی نامہ بر, ایسا ہو جو بات ہماری سن سکے, جا کے انہیں سنا سکے, ٹھیک ہے نا, اور جو ان کو جو ہے جا کے انہیں سنا سکے. اصل میں بات وہ ہے وہ کہ ان کو یقین دلائے. تو آپ یہ ہمیں صورت میں یہ تجویز کیسی رہے گی کہ کچھ پارلیمنٹیرینز, کچھ جو اسکالرز ہیں, کچھ پروفیشنلز ہیں, ان کا ڈیلیگیشن بنا کے اور مختلف سفارتخانوں کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک وفد کی صورت میں پوری دنیا میں ان لوگوں کو بھیجا جائے. یہ لوگ جو جہاں جہاں جا سکتے ہیں, جہاں جس کی آواز سنی جاتی ہے, جو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, جن کے کنیکشنز ہیں. اپوزیشن جو ہے, خواہ وہ لوگ اپوزیشن میں ہیں, خواہ وہ حکومت میں ہیں, وہ بار ایسوسییشنز کے ارکان ہیں, وہ اپنا بڑے نامور دانشور ہیں, وہ لکھنے والے ہیں, وہ علماء کرام ہیں, وہ جائیں عالم عرب میں جائیں, ہمارے اشرفی صاحب کس دن کام آئیں, مغرب میں جائیں, امریکہ میں جائیں, برطانیہ میں جائیں, ہر جگہ اپنی آواز پہنچائیں, دروازہ کھٹکھٹائیں. ہمیں قومی سطح پر دیکھیں یہ بات ہے, ہمیں تمام اختلافات ہیں ان کو یک مشت پیچھے ڈال کے, پتے پش ڈال کے, اس کوز کے لیے ایک آواز ہونا چاہیے. اور یہ ہے وہ نقطہ جس کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اس معاملے میں. اچھا, ایک اور بڑا آج خبر سامنے آئی, وہ جو قومی رابطہ کمیٹی ہے برائے کرونا وائرس, اس کا اجلاس ہو جس کے بعد وزیر اعظم قوم سے مخاطب بھی ہوئے. اب جو دوسری ویو ہے سر وہ تو ہوتی جا رہی ہے انتہائی خطرناک, اور جہاں 5-6 افراد کی ڈیتھ کی خبر آ رہی تھی وہ بڑھ کر 20 سے 25 ہو چکی, کیسز بھی 2000 سے اوپر جا چکے, اور یہ 2 ہفتوں میں کیسز جو ہیں وہ 4 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو اسی پر وارننگ دے رہے تھے وزیر اعظم بھی. وزیر اعلیٰ سندھ اور شرجیل میمن کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا, اور سندھ میں تو 30 سے زائد اراکین ایسے ہیں جو پازیٹیو ڈکلیئر ہوئے. تو اب انہوں نے پورے ملک میں جو جلسے جلوس ہیں اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ اپنے جلسے انہوں نے ختم کر دیے. اپوزیشن جو ہے وہ پتہ نہیں سنے گی ان کی بات کی نہیں سنے گی. دیکھیے بات اسکول جو ہے, میرا خیال اسکولوں میں بھی
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ اور غور کریں گے پھر غور کرنے کی بات نہیں ہے. شادی ہالز کا معاملہ بھی آ گیا. سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ آپشن ہے, فوری طور پر دینی چاہیے اسکولوں میں. گرمی کم کر لیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے جب گرمیاں آئیں گی اس وقت تک ویکسین بھی آ چکی ہوگی. اور شادی ہالز جو ہیں وہاں انہوں نے کہا کہ ہالز میں تقریبات نہیں ہوں گی, اوپن ایئر کریں, اور 300 بندوں کی پابندی لگا دی ہے. دیکھیں میں ایک جو ہمارے ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں نا ڈاکٹر شوکت محمود, ان کی میں گفتگو سن رہا تھا. ان سے سوال ہوا کہ جی اب یہ کورونا کے انہوں نے کہا دیکھیے کورونا جو ہے اب ہم اس سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں, اب یہ کو ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے, ہم اس سے بچنے کے طریقے بھی جان چکے ہیں, اور جو اس طریقے سے میڈیکلی جس کو اس کو فیس کرنا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو اب یہ کوئی راز نہیں ہے, ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسے ماسک پہننا ہے, اسے فاصلہ رکھنا ہے, اسے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے, اسے ہاتھ دھونے ہیں. اب یہ تو کرونا کے ساتھ رہنے کے لیے یہ آداب ہمیں اپنانے پڑیں گے. نہیں, یہ پارٹ آف لائف سٹائل ہونا چاہیے ہر شخص کے ہاں. ان سے سوال کیا گیا کہ دیکھیے جو کم از کم جو تدبیر ہے وہ تو ماسک ہے نا. دیکھیے زرداری صاحب کی جو صاحبزادی ہے بختاور جی, اور بلاور بھٹو صاحبہ کی ہمشیرہ جو ہے ان کی منگنی طے ہو گئی ہے 27. ہمارے جو ایک پاکستانی بزنس مین ہے امریکہ میں یونس چودھری, بڑے سیلف میڈ شخص ہیں, اور ان کے بیٹے کے ساتھ. لیکن اس کا جو آپ نے ایس او پی دیکھا ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ مبارک کرے, انہوں نے کہا کرونا ٹیسٹ کرائیں پہلے, 24 گھنٹے پہلے رپورٹ دیں. اب وہ کسی نے اخبار نویس نے ایک نے داد دی اس کی, اور ڈاکٹر شوکت محمود سے پوچھا کہ حضور دیکھیے وہاں کتنا اہتمام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ تقریب مختصر کر دی جاتی اور ایک مثال لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی کہ بڑے لوگ بھی مختصر تقریبات کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا, اور یہ ہمارے تمام شادی کرنے والے جو ہیں وہ خدا کا خوف کریں, مہمانوں کو کم سے کم رکھیں, نہ رسک لیں, جان کو خطرے میں ڈال کر, مہمانوں کو خطرے میں ڈال کر کیوں اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھیں. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خدا را ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد جب کرونا ٹل جائے گا تو پھر شادیاں کر لیجئے گا. اگر نہیں کر سکتے تو شامی صاحب کا فارمولا, وگرنہ ایک بریک. ناظرین آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا, چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.